moment carries deep significance, honoring love, commitment, and the joining of two families. As we begin, we kindly ask that you minimize side conversations, avoid photo taking during the rituals, and refrain from any interruptions so the ceremony may proceed smoothly and respectfully. On behalf of both of the families, thank you for being here to bless and celebrate this joyous union. Om Dhruvante Raja Varuno Dhruvante Vo Brahaspatihi Dhruvanta Indrascha Agnischa Rashtram Dharayatam Dhruvam Ayam Muhurtasya Muhurtostite Ittannana Grinhanto Sumuhurtostu Suryadinam Navanam Grahanam Atyanta Shubhapala Vaptiratto Agamarthandarevanam Gamanarthandarakshasam Gurve Gandharvam Tatra Devarahvana Lanchanam. Show your hands. Wash your hands, both hands. Both hands, yes. Drink 3 times. Drink. Keshavaya Swaha. One more. 3 times. Keshava Narayanaya Swaha. Om Madhavaya Swaha. Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Mrisudhanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradyumnaya Namaha, Aniruddhaya Namaha, Purushottamaya Namaha, Dhokshajaya Namaha, Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha, Upendraya Namaha, Haraye Namaha, Shri Krishna Parabrahmane Namo Namaha. Shri Guru Bhyo Namari Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Rasmai Shri Gurave Namaha Gurave Sarvalokanam Bhijare Bhavaroginam Nidhaye Sarva Vidyanam Dakshina Murtaye Namaha Agnanatimirandhasya Agnananjanashalakaya Chakshuram Nilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namo Namaha Angulyagrei Nasikagram Sambhidyam Pavanashanam Pranayama Vidaproktam Rishabhe Parikalpitam Om Shubhabhyam Shubhe Shovane Muhurte Mahavishnu Ragneya Pravartamanasya Adya Brahmanaha Dvitiya Prararde Shvedavaraha Kalpe Vaivasvaraman Mantare Kali Yuge Pratamavare Kraunchad Bhipe Ramanaka Varshe Iravatakande Mero Pashimadigbage Atlanta Kshetre Sadguru Avitavaitebhyo Devata Samvatsarasya Antikrate Vishwavasunama Samvatsare Dakshina Varsharuto Bhadrapadamase Shukla Pakshe Adhyayam Saptamyam Tiro Vasaraha Vasarasto Vasarayuktayam Bharga Vasarayuktayam Shubhavara Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Visheshana Visisthayam Asyam Shubhatitau Nihili Mama Upakta Samasta Durita Shayadvara Shri Parameshwara Prithirtam Mama Kumaryaha Salankrata Vivaha Arambha Mahaganapati Pujam Aham Karma Karishye. You say Mama Karishye. Now Ganapati Puja. You put give to me. Om Madhav Nirvignena Samithadardattam Mahaganapati Pujanam Karishye. Ganapati Puja. The Ganapati Puja is an important pre-wedding ritual performed to seek blessings for a smooth and obstacle-free marriage. It is the first ceremony in the wedding sequence. The priest invokes Lord Ganapati, the remover of obstacles, to bless the couple and their families. Om Ganana Antva Ganapatim Bhavamahe Kavim Kavina Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanan Brahmanaspara Anashranmanno Debisirathadanam Asmin Bimbe Bhuho Ganapatim Avahayami Bhuvaha Ganapatim Avahayami Subaha Ganapatim Avahayami Bhurbhuvasvaha Maha Ganapatim Dhyayami Avahayami Navaratnakachita Hemasimhasanam Samarpayami Kalasharchanam Karishye Kalasham Gandhakshadapatra Pushpairabhyarcha Hastena Chadya Kalashasya Mukhe Vishnu Kante Ruddha Samashiraha Mule Satitaro Brahma Madhe Matrigana Svara
शुक्षोदो सागर सर्वे सप्तद्भीवा सुंदर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलसाम्बुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षयकारक गंगे जमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुरुद्रसोगं चतुरा पुरुष्णीय असक्नीय मरुद्धरे विसर्ज्ञर्जीकीये शुणुख्या शोमय अस्मिन् कलशेषु महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्नपयामि स्नानं समर्पयामि आपोहिष्टामयो भुवस्नानवोर्ध्ये दधातन महिरणाय चक्षते यो वश्वतमो रसस्य भाजयति यनः sprinkle the water here and keep it covered there. Yeah. शुद्धोदकस्नानं keep it there. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रार्थे अभिवस्त्रा सुगः पुगिमानाः अभिवस्त्रा सुगः पुगिमानाः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्यारतिनो देवसोमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सरं पुरस्तादो आयुष्यमग्रिं प्रतिमुञ्चिशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः उपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णानि परिमलमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ मूषिकवाहनाय नमः ॐ कुमारगुरवे नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नामभिः पूजां समर्पयामि दशाङ्गमिति धूपमाघ्रापयामि वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूप उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता धूपमाघ्रापयामि दशांगम गुगुलं धूपं दशांगम गुगुलं धूपं सुगन्धं च समनोहरं कपिलाग्रसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यता दिव्या धूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते शुद्धाचमनं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रोक्ष्या परिषिञ्च्य सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतं भवतो अमृतोपसृणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा पुरतस्तापिता मधुरफलोपहार नैवेद्यं निवेदयामि दिव्यमङ्गल नीराजनं दर्शयामि महागणाधिपतये नमः हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदव्यसानेति एकदा ब्रह्मणनपहरति एकदैव यजमान आयस्तेजो दधाति कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि अन्ते आचमनं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय बोलो गणेश भगवान की जय राजाधिराजाय प्रदक्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेज प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटिलीनस्य यः परः स महेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां गणनायक वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಮನಸಾಭೀಷ್ಟಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಜ್ರಪಾಣಿ ವಂದಿತಂ ಶೂಲಪಾಣಿ ನಂದನಂ ದಂಡಪಾಣಿ ಪೂರ್ವಜಂ ದಂತಪಾಣಿಮಾಶ್ರಯೇ ಅಪಾಂಪತಿ ವರ್ಷಿತಂ ವಾಯುಪತಿ ವೀಜಿತಂ ಪಶುಪತಿ ಹಾಸ್ಯಕಂ ಗಣಪತಿ ನಾಟ್ಯಕಂ ಆಕುವಾಹನಂ ಆಶಪೂರಕಂ ವಿಘ್ನನಾಶಕಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಓಂ ಗಣೇಶ ಓಂ ಗಣೇಶ ಓಂ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಎವ್ರಿವನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. Keep it the flowers everyone here. Everyone keep it here flowers. ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಮನಸಾಭೀಷ್ಟಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಛತ್ರ ಚಾಮರಾದಿ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವರಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಾಯ ವರಾಯ ಇದಮಿದಮಾಸನಂ ಸುಖಾಸನಂ ಇದಮಿದಃ ಪಾದ್ಯಂ. ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಸ್ತೇಶೋ ಹಸ್ತಯೋಃ ಕೈಗಳು ತೋರಿಸಿ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಧುಪರ್ಕ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮರುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ ಮಾರ್ಧ್ವೇರ್ನಃ ಸಂತೌಷಧೀಃ ಮಧುನಕ್ತಮುತೋಸತಿ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವಗಂ ವ್ರಜಃ ಮಧುದ್ಯೌರಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಗುಂ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ ಮಾದ್ವಿರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾ. ಓಂ ಮಧುವಾತ. You want to have it and drink. Okay? Eat. ಓಂ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮರುಕ್ಷರಂತಿ. 3 ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಂಚಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಉದ್ದರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ. ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಓಂ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮರುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ ಮಾರ್ಧ್ವೇರ್ನಃ ಸಂತೌಷಧೀಃ ಮಧುನಕ್ತಮುತೋಸದಿ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವಗಂ ವ್ರಜಃ ಪುನರಾಚಮ್ಯ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಪುನರ್ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ ಮಾರ್ಧ್ವೇರ್ನಃ ಸಂತೌಷಧೀಃ ಮಧುನಕ್ತಮುತೋಸದಿ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವಗಂ ವ್ರಜಃ ಮಧುದ್ಯೌರಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಗುಂ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ ಮಾದ್ವಿರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ. Ladies and gentlemen, please remain seated and please help me welcome the wedding party.
Ladies and gentlemen, at this time, we're going to kindly request for all guests to please stand and please help us in welcoming our bride this morning, Anisha. Antarpata. The Antarpata is a sacred cloth traditionally held between the bride and groom before they see each other for the first time. Removing the Antarpata signifies two souls becoming one. The next step will be Jirge Dare. This ritual immediately follows the Antarpata after it is lowered, and it is a significant part of our traditional wedding ceremony. Jirge, or cumin seeds, represents bitterness, and bella, which is jaggery, symbolizes sweetness. The bride and groom place the mixture on each other's heads after the Antarpata separating them is removed. Fun fact, whoever is the first to put the Jirge bella on the other person's head as the Antarpata is lowered is said to have the upper hand in marriage. Go, Anisha. This is followed by the bride and groom exchanging garlands, also known as varamala. Om Asyaantirevataah Angiratabharaspatya Bharadvasagotroddbhavasya Anantaya Anantayananeptri Angirasabharaspatya Bharadvasagotroddbhavasya Padmanabhanandananda Sharmanam Pautri Angirasabharaspatya Bharadvasagotrod Satisha Ananda Sharmana Putri Angirasabharaspatya Bharadvasagotroddbhavasya Anisha Namnim Om Shri Rupam Kanya Kanya Kanaka Sampanna Kanya Bharanabhushita Rasyam Ridatyante Tubhyam Jigishaya Om Druvante Raja Varano Druvante Va Brahaspatihi Druvanta Indrashchagnischa Rashtram Dharayatam Dhruvam Kashyapa Avatsaranai Dhruvagotroddbhavasya Anandatyantaridevatakshyatyantaputri Putrantarakshante Kashyapa Avatsaranai Dhruvagotroddbhavaya Asyantaranyantardiptri Kashyapa Avatsaranai Dhruvagotroddbhavaya Jacob Namadheyasya Narputnantya Narayana Swarupaya Varaya Om Druvante Raja Varano Druvante Vo Brahaspatihi Druvanta Indrashchagnishtha Rashtram Dharayata Dhruvam Tagbadi. Hold it like this. And 2 seconds. You want to see only Please be seated. you. Yeah. Leave it. Om. Hold it like this. When I tell, put it first you and after you. Okay. Om Druvante Raja Varano Druvante Vo Brahaspatihi Druvanta Indrashchagnischa Rashtram Dharayata Dhruvam Ayam Muhurtah Sumuhurtostir Ityannana
ಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಮತಾನ್ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಂಕಣಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ದ್ವೇದಾಕ್ಷಂ ದೇವೇರಾತ್ ಭ್ರಾತಮ್ಯ ತಿರಾಚಾಮೇತ್. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಡ್ರಿಂಕ್. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಮೃಸೂದನಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ವಾಮನಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ. ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ. ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ರೋಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ. ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಥ ಕಂಕಣ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಸೇ ಮಮ. ಇಬ್ರು ಸೇ ಮಮ. ಉಪಾಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರ್ತಕ್ಷೇದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕಂಕಣ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಕಂಕಣ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋಸ್ತು ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಕೇಜಿ ಪೃಥಿವೀ ಮನೋ ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ತೇ ವಿದೇಭ್ಯಃ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನ ಕಂಕಣ ದೇವತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆವಾಹಯಾಮಿ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಹಸ್ತೇಶೋರ್ಘ್ಯಂ ಮುಖೇ ಆಚಮನಂ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಪಯಾಮಿ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಆಪೋಹಿಷ್ಟಾಮಯೋ ಭುವಸ್ಥಾನವೋರ್ಧ್ಯರ್ಧಾತನ ಮಹಿರ್ಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆ ಯೋ ವಶ್ಯವದಮೋ ರಸಸ್ಯ ಭಾಜಯತೆ ಯನಃ. ಉಷತೀರಿವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾರಂಗಮಾವವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಿನ್ಮಥ ಆಪೋ ಜನಯತಾಚನಃ. ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಂ ಶುದ್ಧೋದಕಾನಂತರೆ ಕಂಕಣಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. Hold it like this. You want to tie this thread to her right hand. Want to tie it her right hand. Om ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ಧ್ರುವಂತೆ ವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ. One more round. Only want to remove after 20 minutes. Like that only you want to tie. ಕಂಕಣಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತಿರೆ ಇತ್ಯನ್ನನ ಗೃಹಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಧ್ರುವಂತೆ ವರುಣೋ ಧ್ರುವಂತೆ ವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ. ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಕನ್ಯಾದಾನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಕೈ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ಯಾದಾನಂ. Kanyadana. The father places the bride's hand into the groom's, signifying that she is now his partner for life, dharma, and spiritual growth. The priest chants sacred mantras as the bride's hand rests on the groom's, accompanied by the parents of the bride pouring sacred water to sanctify the moment. ಓಂ ಕನ್ಯಾದಾನಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ನಾನು ಹೇಳೋ ತನಕ ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ದಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಓಂ ಆಂಗೀರಸಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಅನಂತಯ್ಯಾಯ ನಪ್ತ್ರೀಂ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಆನಂದ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಂ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸತೀಶ ಆನಂದ ಶರ್ಮಣಂ ಪುತ್ರೀಂ ಭಾರಸ್ಪಾತ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಅನೂಷಾ ನಾಮ್ನೀಂ ಶ್ರೀ ರೂಪಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾ ಕನ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾ दास्यामि ते जागेशे जिगीषय ओम कन्या कनक संपन्ना कन्याभरणभूषिता कन्यारथं च रूपाया कन्यारसभूषिता कन्या कनक संपन्ना कन्याभरणभूषिता दास्यामि ते चिन्तन्ते जागेशे ओम ओम कन्या कनक संपन्ना कन्याभरणभूषिता कन्या दास्यामि ते तुभ्यं जगेशय काश्यप आवत्सार नैध्रुवगोत्रोद्भवस्य काश्यप अवत्सार नैध्रुवगोत्रोद्भवस्य काश्यप अवत्सार नैध्रुवगोत्रोद्भवस्य काश्यप अवत्सार नैध्रुवगोत्रोद्भवस्य जेकब नामधेयस्य नारायणस्वरूपाय वराय ओम कन्या कनक संपन्ना कन्याभरणभूषिता दास्यामि ते चित्याजे जिगेशय ध्रुवत्या वृक्षमावेरत्यमात्मना भवन्ना अस्यान्ते क्षुक्तामृतस्यो भवन्ताः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं परं विश्वरः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेतद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वरगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् कन्यादान मुहूर्तस्सु मुहूर्तोस्तिति इत्यन्नन गृह्णन्तो सुमुहूर्तो अस्तो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं कन्यादान मुहूर्तस्सु मुहूर्तोस्तिति इत्यन्नन गृह्णन्तो सुमुहूर्तो अस्तु. Again hold her hand, right hand, and come like this. अथा मांगल्य पूजां करिष्ये. Tali or Mangalya Dharane. The Tali tying ceremony, also known as the Mangalya Dharane, is one of the most important rituals. The Tali or Mangal Sutra is blessed by the elders in the family, and then the groom ties it around the bride's neck. After the Tali is tied, the couple receives blessings from elders and guests, often through the showering of rice and flower petals. ओम गौरी विमाय सलिलानि रक्षद्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बवोषे सहस्रा अक्षर परमे व्योमन्न स्वर्ण गौरी देवताभ्यो नमो नमः मांगल्य देवताभ्यो नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचित हेमसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. हरिद्रा कुंकुमचूर्णादि परिमलमंगलद्रव्याणि समर्पयामि. पुष्पाणि समर्पयामि. सकलोपचारपूजान् समर्पयामि. पुष्पैः
Pujayami. Hold it like this in the left hand. One flower. Keep it in the right hand. Here, like right. Om Brahmhe Namah, Maheshwaryai Namah, Kaumaryai Namah, Vaishnavyai Namah, Varahyai Namah, Indranyai Namah, Chamundayai Namah, Chandikayai Namah, Sarvebhyo Devebhyo Namah, Gauryai Namah, Gayatri Namah, Savitri Namah, Saraswatyai Namah, Avahitebhyo Gauri Devatabhyo Namo Namah, Mangalya Devatabhyo Namah, Nanavida Parimala Patra Pushpani Samarpayami Dhupamagrapayami. Hold it together. Do like this. Om Dashangam Gukulam Dhupam Sagandham Jadamanoharam Kapilagradanayuktam Dhupoyam Pratikruhyada Divya Dhupama Grapayami Sakshat Deepam Darshayami Dhupadipaante Shuddha Achamanam Samarpayami Naivedyam Nivedayami Prokshya Parishinchya Satyantvartena Parishinchami Amritam Bhavatom Pranaya Swaham Apanaya Swaham Vyanaya Swaha Udanaya Swaha Samanaya Swaha Devebhya Swaha Puratastapita Madura Palopahara Naivedyam Nivedayami Divyamangala Nirajanam Darshayami. हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मणनुपहरति एकदैव यजमान आयस्तेजो दधाति आवाहितेभ्यो माङ्गल्यदेवताभ्यो नमो नमः दिव्यमङ्गल नीराजनं दर्शयामि अन्ते आचमनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयामि लक्ष्मीरमण गोविन्द गोविन्द हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव यो वेदारो स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेज प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः वेदोक्त मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि. डू इट लाइक दिस. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जगदीश्वरी माङ्गल्यदेवताभ्यो नमो नमः सकलोपचारपूजां समर्पयामि. ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತಾ? 5 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭೋರ್ಭೋಸ್ವರೋಮಿತ್ಯಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಓಂ ಭೋರ್ಭುವಸ್ವ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗಾಸ್ಯ ಪಾದ್ಯೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಾಸ್ತಾಸೋಸ್ಯ ತ್ರಿಧಾ ಬದ್ಧೋ ಋಷಭೋರೋರವೀತಿ ಮತ್ಯಾಗುಮಾವಿವೇಶ ಅಗ್ನಿಮೂರ್ತಿಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಏಷ ಹಿ ದೇಶಂ ಶರ್ವಾ ಪೂರ್ವೋ ಜಾತಃ ಸರ್ವೇ ಅಂತಃ ಸವಿಜಾಯಮಾನಸ್ಸ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯನ್ಮುಖ ಆಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ. ಹೇ ಅಗ್ನೇ ಪ್ರಾನ್ಮುಖೋ ಭವ. ಇವ್ರಿಗೂ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಡಿ. ಇಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾನ್ಮುಖೋ ಭವ ಅಭಿಸಮ್ಮುಖೋ ಭವ ಓಂ ಭೋರ್ಭುವಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೆಣ್ಯಂ. 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭೋರ್ಭುವಸ್ವರೋಮಿತ್ಯಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ. ಅವರಿಬ್ರು ಇದ್ರ ಭೋರ್ಭೋಸ್ವರೋಮಿತ್ಯಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಆವೋಕ್ಷೇಣ ಉತ್ಸಿತ್ಯ ಅನ್ಯದುರಕಮಾನೀಯ ಪರಿಸ್ತರಣಾಂ ಪರಿದದಾತಿ ಆಗ್ನೇಯಮೇಕಂ ಇತರಮೀಶಾನ್ಯಂ ಅಗ್ನಿಂ ಪರಿಷಿಂಚತೆ ಅದಿತೇನ ಮಗ್ಗಸ್ತಾಃ ಅನುಮತೇನ ಮಗ್ಗಸ್ತಾಃ ಸರಸ್ವರೇನ ಮಗ್ಗಸ್ತಾಃ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸಾವಿ. ಓಂ ಅಗ್ನಿಮಲಂಕೃತ್ಯ ವಿಘ್ನಮಲಂಕೃತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಅಲಂಕೃತಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಲಂಕೃತ್ಯ ಇದ್ಮಂ ದರವಿಕಾರ್ಯ ಅಕ್ಷತೋರ್ಹೋದಕಂ ನಿಧೀಯ ಅನುಜೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವರೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ
देवसवितप्रासाभिः अग्निमलङ्कृत्य स्वयं अलङ्कृतः ॐ चत्वारि अग्निमलङ्कृत्य ॐ अग्नये नमः जातवेरसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यापसे नमः भ्रन्तिराससे नमः विसर्पिणे नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञपुरुष भगवान की जय आवाहितेभ्यो यज्ञेश्वराय नमः अवशिष्ट आज्योपहार नैवेद्यं निवेदयामि. You take this ghee in the right hand like this. When I tell swaha, put it like this, okay? Together, both of you, okay? Om. You hold this one. You put it this ghee to here, okay? You do it swaha here, okay? ओम चत्वारि शृंगास्य वार्धे शेषे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धोर्षभोरोरमीरीमावर्त्यं गवेश ओम वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. ओम अग्निनाग्निं समिध्यते कविर्गर्भदिव्या केयरफुली घी सारी या ओम अग्निनाग्निं समिध्यते कविर्गर्भदिव्या हव्यवा जुह्वा स्वाहा वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. ओम वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. अग्नय इदन्नमम. ओम प्रजापते नत्वरेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहस्तन्नो अस्तु वयग्स्याम पतयोरईणां. होल्ड इट टुगेदर व्हेन आई टेल स्वाहा पुट इट. वैश्वान ओम प्रजापते नत्वरेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहस्तन्नो अस्तु वयग्स्याम पतयोरईणां स्वाहा. अग्नये जातवेदस इदन्नमम. प्रधानाहुतिर्जूयात् लाजहोमाख्यं कर्म करिष्ये. स्टैंड अप बोथ. ओम सप्तते अग्ने सप्तदिक्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तरात्र निरतघृणेत घृतेन स्वाहा. One round, only one round. Right, you come this side. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಟೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾ ನೀವು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ. Hold it, her hands like this. Swaha. When I tell Swaha, put it together, everything. That's okay. Om Prajapate Natvaretanyo Vishwajaatani Parita Babhuva Yatkamaste Juhastanno Astu Vayaggasyama Patayorainam Swaha. Again one round. ओम जातवेरसेत्यान्ते कृष्यमाणा पुरुकः सप्तते अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा निरात घृणेन स्वाहा. अग्नये सप्तवोततय इदन्नमम. अग्नये सप्तवतय इदन्नमम. Give to her everything. Same thing, okay? ओम वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा. Again, one round. अग्नये सप्तवतय इदन्नमम. ओम सप्तते अग्ने सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा निरातघृतेन स्वाहा. अग्नये
ಸಪ್ತವತಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಲಾಲೀಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸಪ್ತತೆ ಅಗ್ನೇ ಸಮರ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾ ಸಪ್ತಋಷಯ ಸಪ್ತಧಾಮ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ಸಪ್ತಹೋತ್ರ ಸಪ್ತರಾತ ದುನೇನ ಘೃತೇನ ಸ್ವಾಹಾ. ಅಗ್ನಯೇ ಸಪ್ತವತಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. 3 times. Sit. You can go. Thank you. ಸಪ್ತವತಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. You can also go. Thank you so much. Now Saptapadi. Yeah, you stand up. Saptapadi. The Can you give Saptapadi, me 2 meaning minutes? 7 steps, is performed by the bride and groom walking 7 steps together, symbolizing their commitment to each other. Now you are taking Each step is accompanied by a specific vow or promise, signifying different aspects of their married life. The Saptapadi signifies the beginning of their journey together as husband and wife. Hold it. Yeah, no. You first. Stand. Stay. You come this side. Okay? Like this. Yeah, okay? You face like this. You back little bit. Here, this finger, you want to hold it. I will give some silver item. You want to wear it in the right leg. Kalungra. 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 Want to wear it and press it like this. And this 7 feet. You want to move also like this. Okay. Okay? Your task here today to you. Big task. Okay? Okay. Om Saptate Agne Tapate Prathamatmane Namaha. Om right leg, all right legs. Okay? Om Dvitiyatmano Vedaksham Pratham Brahmana Yasha. On right leg. Avare idisthare. Nitkobodu. Yeah. Om Dvitiyatmane. Hold it right hand. Right hand. Yeah. Next leg. ओम तृतीयात्मनोपेक्षा बन्ते रदत्या चतुर्थाया छत्वा आस्यावशे रक्षं प्रदत्ते रदेः पंचमं दे रक्षां प्रतो वेरस्या पुत्रकाद्यान्ते पुत्राः रक्षन्तो देव्याः रवन्ते राजेरेः आस्या व्रन्ते रात्येनः षष्ठां ते राक्षतोः यज्ञा यस्वन्तो ब्राह्मणस्य ददत्या दध्यान्न प्रतावे रक्षतो वेराः सप्तते अग्ने सप्तरो वेनः सप्तजिह्वायः सप्तरोत्रा सप्तनिरत्रो घृतेन स्वाहा. You come like this. Carefully. You come there. Stay here. Do namaskaram to everyone. Om ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्च अग्निश्च राष्ट्रं धारयत. ध्रुवं सप्तते अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा निरात घृतेन स्वाहा. अग्नये सप्तवतय इदन्न मम. You can go like this. You hold it your right hand. Her right hand. You go outside. Arundhati Nakshatra. We are going out. We're not quite done yet. The Arundhati Nakshatra viewing will be done outside, and it is a symbolic ritual where the couple steps out and points towards the sky to look at a pair of stars or nakshatra called Arundhati and Vasishta. These stars represent an ideal union, and their viewing is considered essential in blessing their wedding. Ladies and gentlemen, Hold
The ceremony has not concluded yet. We kindly request for all guests to please stay in their seats. Hold it all. Only one. Once again, the ceremony has not concluded yet. Okay. You show like this. That. So we kindly request for all guests to please stay in your seats at this time. You also. If some star is there, that name is Arundhati name. That how like they are live. You also both like together. Long life. That's why. Smile also. Yeah. You show like this. Yeah. You also see there. Done? Then yeah. You hold like this, and come. Om. Do it. Namaskaram. Yeah. If we can please settle down for the last few moments of the ceremony. Want to come? Test the feet. All of three. Do namaskaram. Okay? Once again, if we can please settle down for the last few moments of the ceremony. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರೇನು ಮಾಡಿ ಯು ಟಚ್ ಇಟ್ ಫೀಟ್ ಯಾ ಹರ್ ತಿರ್ಸ್ ನೀ ಯಾಕೆ Once again, ladies and gentlemen, the ceremony has not concluded yet. We're kindly requesting for all guests to please stay in your seats and please maintain silence throughout the duration of the ceremony. Yeah, come here. Yeah. Do namaskaram to everyone. After the sacred rituals, the newlywed couple seeks the blessings of their parents, grandparents, and other elders. The couple bows down to the gathered guests as a gesture of their thanks for their presence and witnesses to their union. नमस्सदसे नमस्सदसत्पतये नमस्सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमोऽस्सप्रथमं मे गोपाय ये च सभ्या सदा सदा सर्वमायुरिन्द्रिया कुरु सर्वमायुरुपासदा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नकर एवरीवन राइज अप 2 seconds everyone rise up Please stand up. everyone ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगा यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्तं तत्राभिगक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यदिनि नर्वणाः स्वस्ति पोषो असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवावहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः से मम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल सिद्धिरस्तु. Do again namaskaram to everyone like this. Please welcome Mr. and Mrs. Jacob Bishop. Done na?
That's right, ladies and gentlemen, clap those hands for Jacob and Anisha.